नोमिना है? जी, आई मोमिना अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, शुरू में आते ही आपने हाय बोल दिया था तो मैं कहा शायद नॉन मोमिना हो। चले कोई बात नहीं, ठीक है जी सिस्टर जी। हाय से कोई मोमिना नाम मोमिना डिफाइन नहीं होता है शायद। नहीं एग्जैक्टली मैं यूजुअली ये ना एक फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, तो इस वजह से मैंने कहा इस्लाम करने की वजह हाय किया, इस वजह से मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप हाय कर सकते हैं। जी मैंने सलाम भी किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर जी, आप क्या कहती हैं ये मुता के इस बड़े टॉपिक पे? आई एम सॉरी, काफी गलत टॉपिक है फीमेल से बात करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तहजीब के दायरे में रहें। सबसे पहले मुझे नहीं लगता है कोई गलत टॉपिक है। अगर इस्लाम के दायरे में है तो इस पे बात होनी चाहिए। और आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं तो उस पे बात जरूरी होनी चाहिए, ताकि जो गैर मुस्लिम है उनको भी समझ में आए कि मुता एक्चुअली है क्या। अच्छा जी सिस्टर जी, समझाइए आपका प्लीज। किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी मैं मसलक से नहीं रहती, बट मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शिया सुन्नी बता दें ताकि फर्क वाज़ेह हो जाए, क्योंकि अगर आप शिया हैं तो आप आज भी मुता को अलाउ मान रही हैं। आप शिया तो नहीं है? मैं शिया नहीं हूँ। चलें, बस इतनी सी बात बेहतरीन होगी। सुन्नी मजहब में बेसिकली, ठीक है जी सिस्टर बताइए हुक्म। तो जहाँ तक मैंने ये सुना अभी तक, और कुछ इससे पहले भी कुछ लाइव स्ट्रीम्स मैंने सुनी थी आपके, या पिछली बार, तो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो आज आपने ये टॉपिक लिया है तो मैं उन टॉपिक्स पर भी बात करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले बात मुझे ये जानना है कि जो ये मुता का कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम के किस टाइम पे हुआ था और अंडर विच सर्कमस्टेंसेस वाज इट अलाउड? टू बिगिन विद सामने दो हदीसें रखे। हाँ प्लीज टू बिगिन विद तो एक ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पे मुसलमान निकले हुए थे जहाद के लिए, और वहाँ पे उन्होंने कहा था, मर्दों ने कहा था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमें औरत चाहिए, तो फिर वहाँ पे उनको अलाउ किया गया था। कोई इसमें एतराज है आपको? जी मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। तो अभी आप प्रोस्टिट्यूशन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो किस प्रोस्टिट्यूशन या किस प्रोस्टिट्यूशन की दुकान पे लोग ऐसे आते हैं कि वो किसी सफ़र में या किसी जंग की हालत में आते हैं? हाउ कैन यू कंपेयर द टू सिचुएशंस? अच्छा नहीं, देखें उसके बाद देखें ये क्यों नहीं कर सकते। नहीं, मैं अब आपको बताने लगा हूं। मैं आपने कंपेयर किया, सवाल किया आपने, मैं जवाब दूं? क्वेश्चन, यस प्लीज। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं वही आंसर देने लगा ना आपके क्वेश्चन का। जी ओके, मैं सफर पे चला गया, अज्यूम करें मैं पढ़ाई करने के लिए चला गया, ठीक है, मैं अब सफर पे हूँ, ठीक है, मैं वहां पे 1 साल तक रहूंगा, ठीक है। अब मुझे मर्द होने की वजह से हजूर के मुताबिक और सहाबा कराम के मुताबिक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता औरत के बगैर रहना, ठीक है, लिहाजा मैं मुता करूंगा, और मुता मैंने करना भी किससे है? एक मुस्लिमा से, ठीक है। एंड अनमैरिड, आल्सो अनमैरिड। ऑब्वियसली ना सिस्टर, मैं एक औरत 2 शादियां तो कर नहीं सकती ना, तो वो तो अनमैरिड ही होगी। मैं अब ये कैसी बात करेंगे, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी ना। इस्लाम में एक औरत 2 शादियां नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने एक मुस्लिमा से मुता करना है 3 दिन का, 3 हफ्तों का, 3 महीनों का, डिपेंड, डजंट मैटर, ठीक है। तो आपको ये चीज मुनासिब लग रही है? अभी आपके साल का जवाब हो गया, और अंडर दिस सर्कमस्टांसेस जो आपने कहा था कि तो आप अपने घर से दूर हैं। एग्जैक्टली। तो आप मुता करना चाहते हैं तो आप ढूंढोगे किसी मुस्लिमा को, या कि आप किसी भी प्रोस्टिट्यूशन की दुकान पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। सबसे पहली बात वही है कि प्रोस्टिट्यूशन है कोई, एक मिनट, प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, सॉरी प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया नाउ आल्सो, राइट? मैं दुबई गया हूं, मैं दुबई गया हूं ना पढ़ाई करने। आई एम गिविंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू रेफरेंस। मैं इंडिया से निकल के दुबई गया हूं ना, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। मैं इंडिया से निकल के दुबई गया हूं। हाँ, let me speak. I'll reach there also. So first of all, why I do not consider it as prostitution is because in prostitution, people who are in prostitution, women, irrespective of their religion and everything, they come just to earn their bread. That's why they do prostitution. And here, something else. कोई इंसान जो अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, ताकि वो किसी का रेप ना करे या कोई गलत काम ना करे, वो किसी के सामने आता है, वो उनके से क्या कहता है कि आई वांट टू मैरी यू फॉर सम टाइम, एंड इट वाज with the yeah, it was for 3 hours, yeah, whatever was a period. So the consent is between the two. So वहाँ पे कोई दुकान नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को बेच रही है, वो उसके कंसेंट में कहता है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे हुक्म था वो यही था कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आप अगर इस
چیز میں ہو, اس سفر میں ہے یا جنگ کی حالت میں ہے, تو آپ کوئی غلط کام نہ کرے, کوئی ریپ نہ کرے, کوئی وائلنس نہ ہو, کسی کو ہرٹ نہ ہو, آپ ڈھونڈو کسی اگریمنٹ کے تحت, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھو. If she agrees, ہاں let me complete. یہاں پہ دیکھیں, Let me complete, please. یہ ساری باتیں پتہ ہے نا, اصل مدعا جو ہے وہ آپ کھا رہی ہیں بیچ میں سے, اس لیے میں مدعے پہ واپس ساری آنا چاہ باتیں رہا ہوں. آپ کو پتا ہے, لیکن جب آپ کو ویو کرتے میں بھی ان کو نہ پتا ہو. So that's why I try to complete my, let me 4 complete. گھنٹے سے سن رہے ہیں نا سسٹر, اصل مدعا آپ بیچ میں سے کھا لیکن گئی. یہ بات کسی نے آپ نے بتائی نہیں نا کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت حکم دیا کہ آپ حکم نہیں دیا, اجازت دی کہ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ڈیزائر ہے, I want to do it, and if some woman agrees upon that, and now you always ask this question somebody, آپ اپنی ڈاکٹر کو کرواتے ہیں. ہولڈ کریں نا, اب آپ تین چیزوں کو ملائیں نہیں, ابھی ایک چیز پہ رک جائیں پلیز, آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا, مائک دیا جائے گا. دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو بات ابھی ساری بیان کی ہے نا, وہ ایگزیکٹلی لائک اے پروسٹیٹیوٹ ہے, ایکسپٹ کہ وہ ایک پروسٹیٹیوشن کے اڈے پر نہیں بیٹھی, اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہے. جتنی بات آپ نے بتائی, اب میں آئی ایم ٹیلنگ یو ایگزیکٹلی, ویٹ. آپ ایک پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں, پروسٹیٹیوٹ ہاؤس میں نہیں وہ کام کر رہی, وہ آج کل کی ماڈرن قسم کی پروسٹیٹیوٹ ہے, وہ اپنے گھر سے آپریٹ کرتی ہے, اس کا گھر جو ہے نا وہ اچھا ڈیفینس والے علاقے کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ اسے جا کے کہتے ہیں 3 دنوں کے لیے میرے ساتھ نکاح المتع کر لو, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے اوکے, مجھے کتنے پیسے دو گے؟ میں کہتا ہوں میں تمہیں یہ اپنی چادر دوں گا, عمدہ قسم کی سلیمانی چادر جو کہ انتہائی نفیس بنی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے نہیں, مجھے یہ تو نہیں چاہیے, مجھے 2 چادریں چاہیے. میں کہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے, 2 چادریں دیں. اب 3 دن میں اس کو انجوائے کروں گا. متع کا مطلب ہی ہے انجوائمنٹ, پلیجر, سیکشول پلیجر. اور 3 دنوں کے بعد یہ ہماری سو کالڈ نکاح المتع ختم ہو جائے گا, ایبولش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہاؤ از دس ناٹ پروسٹیٹیوشن پلیز؟ So you are saying it was a prostitution because right now it is not allowed. It's equivalent to a prostitution. It is equivalent, according to it is equivalent to prostitution, but okay, for the argument's sake, do you agree? I say it. For an argument, don't make me agree, please. This is not right. Okay. If you do not agree, اگر آپ ڈسیگری کر رہی ہیں تو ہی ہماری بات ہوگی نا, ورنہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی, پھر تو ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں. Listen, let me speak. Now Adam spoke. You are not letting me explain. That means you don't want to listen. We are giving you enough time. See, sister. No, you are not listening. I'm sorry. You're not listening. You're not listening. Sister, we are giving you enough time to speak. See, if we ask something, if you do not agree, you can straight away tell, I do not agree with this point. If you ask us on any point, I will tell you whether I agree or not, and you can ask me that. So do you agree it is equivalent to prostitution? Do you agree it is equivalent to prostitution? It was equivalent to prostitution. That's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stopped it. Perfect. Thank you. It was equivalent to prostitution. Perfect. Thank you. آپ نے agree دیا کہ یہ prostitution کے equivalent تھا اس وقت. And prostitution is legal at this time also. There is nothing wrong with prostitution. Right. That is a different thing. Wait. How is that different? You are saying that it was prostitution. محمد صاحب نے agree کیا prostitution, بس اس کا نام فرق دے دیا. I'm fine. Perfect. اب آپ بتائیے, اب آپ کو کیا مسئلہ؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو مسئلہ ہے, اس لیے آپ اس آج کل کی اگر حضور نے ایک وقت میں پروسٹیوشن الاؤ کی, اور وہ وقت صرف اپنے 23 سال کی, آپ کو ایک منٹ, وہ آپ کو لگ رہا ہے وہ پروسٹیوشن, آپ نے بھی ایگری کیا it was equivalent to prostitution? Equivalent is different. I don't say it was equivalent. No. Yeah, exactly. No. It was not prostitution. Yeah, it was equivalent to prostitution. Exactly. Perfect. Yes. Equivalent to prostitution. What is the meaning of what is the meaning of, what is the literal meaning of prostitution? کہ آپ کسی کو کسی عورت کو یا کسی مرد کو, اسپیشلی عورت کو یہاں پہ پروسٹیوشن رمز میں لیا جاتا ہے, کسی عورت کو آپ اسپیسیفک اماؤنٹ دیتے ہیں for a specific time period for having sex either once or multiple times. Right. So that's also muta, pleasure. So what's the difference? So exactly. So wahi kare, we both are on the same page. Right. So in that period it was required
In your language, prostitution. In my language, mutwa. Mutta in English, please. Sister, can you Mutta means pleasure. Mutta means pleasure. Pleasure. ٹھیک ہو گیا. Yes. So our next So question according is, to let me answer this. اب اسے بول لیں اسے بول لیں ساحل Yeah. بول لیں. So when you say in your language prostitution, I say in my language mutta, which is pleasure. Both means pleasure. Perfect. So Prophet ﷺ allowed in one time because that was required at that point of time. When that requirement was over, that it was abolished from the rules of Sharia. So right now it is haram. Acha, my question is, Adam, before you proceed, my question is, why it is not required now? Because right now we don't have those conditions. यहाँ पे कोई जहाज गज़वे पे नहीं तो जहाज़ों पे कौन जा रहा है? Jihad is not the condition. Jihad is not the only condition. Jihad was one of the conditions. You should research one of the condition, but the it's not. history. Yes. But it's not compulsory that muta will be allowed only during jihad. No, it Do you was know that? allowed under certain circumstances. Yes. What is that I believe circumstance? in. What is that circumstance apart from traveling, jihad? if you're traveling, So do we traveling not for the travel long now? distance. Do we not travel now? Yes, we do So- travel now. So So we when have Prophet that circumstance. ﷺ has abolished it, it is a rule. It's a Sharia. It is now So that's what my we are opportunity. asking. Yes. See, you What? said that it was required that time. You gave Yeah. the circumstances. Now Yeah. we are telling that we do have that circumstance where we do travel and a person can have the sexual desire. So why it is not allowed now? It is Prophet ﷺ's. But it when doesn't make sense. It doesn't make sense for you, but for us, it makes sense because we consider him How it our makes- leader. No, but how does it make Yeah. sense? Because the reason due to which he allowed that reason still exists. Okay. Can you give me enough time to explain it? Please. Okay. So right now in India or abroad, wherever prostitution is executed, right? Jahan pe bhi hota hai, it is seen as not a very good thing. So I don't judge people who do it. It's their choice. Okay. No, but Islam doesn't allow that. ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ نے کہا یو ڈو ناٹ لائک پیپل ان ڈفرنٹ کنٹریز ایگزیکیوٹنگ پیپل ہو ڈو prostitution, correct? I said I don't judge them. I said I don't judge them. It's their choice. نہیں یہ قرآنک نہیں ہے کہ جو اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود سیکس کرے اس کو 100 کوڑے ملیں گے، اور حدیث کے مطابق اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ والی چیز رجم کی آیتیں قرآن میں اب نہیں ہے، وہ نکال دی گئی ہوئی تھی، بکری کھا گئی تھی سپوزٹلی سم حدیثوں کے مطابق، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے اور پھر وہ سیکس پرفارم کر لے تو اس کو رجم کر کے مار دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیا جائے. تو یہ تو حدیث اور قرآن سے ثابت شدہ بات ہے، تو آپ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ تو کیا مطلب مجھے پسند نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ابھی ہیں. آپ نے کہا ہے چند کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے اور یو ڈو ناٹ جج اینڈ یو ڈو ناٹ لائک دیم. Yes, it's my choice. It's their choice. They want to do prostitution. ابھی آپ شریعہ اور فقہ کی بات کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ شریعہ نے یہ چیز روک دی گئی ہے متا، اسی شریعہ نے حدیثوں کو، نبی پاک کی حدیثوں کو پکڑ کے رجم کرنا کو صحیح کہا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ شریعہ اسلامیہ کو پسند نہیں کرتی. نہیں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا. ابھی آپ نے بولا، آپ تو منہ میں ڈالتے ہو نا الفاظ، یہ تو آپ کیا میں نہیں ڈال رہا. آپ نے ایک چیز کو ناپسند کہا ہے جو کہ شریعہ اسلامیہ سے ثابت شدہ چیز ہے اور آن حضور کی حدیثوں سے ثابت شدہ چیز ہے. میں نے تو نہیں پڑھا. اگر میں پڑھوں گی، میں اس پہ غور و فکر کروں گی، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ نے نہیں پڑھا. سٹوننگ ٹو ڈیتھ. آن حضور کے پاس ایک عورت آئی تھی، ایک سمپل حدیث دینے لگا ہوں کہ ایک عورت آئی تھی، ٹھیک ہے، جس نے کہا کہ میں نے ایڈلٹری پرفارم کیا. آن حضور نے کیا کہا اسے؟ تم بچے سے ہو. ہاں، اوکے، I can hear. It's not necessary you show this thing. چلو وہ انہوں نے کہا بچے سے پیٹ سے ہو. اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا چلو بچہ پیدا کر کے آؤ. وہ بچہ پیدا کر کے انہوں نے کہا آپ اس کو دودھ پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اوکے، دودھ پلا کے آؤ. دودھ پلا کے آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتا بہترین، بچہ بڑا ہو چکا ہے، یہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے، 2 سال کا ہو چکا ہے، پرفیکٹ، اسے پکڑو اور رجم کر دو. سو یہ تو مختلف حدیثیں ہیں رجم کرنے کی، ایک نہیں ہے. یہ میں نے ایک بتائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ایک بچے کو 2 سال کی عمر میں اس کی والدہ کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا. وہ بچہ یتیم بنا دیا، سوری مسکین بنا دیا گیا، یتیم نہیں مسکین بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایڈلٹری پرفارم کی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟
کیا بات پسند ہے؟ اڈلٹری پسند نہیں ہے یا ان کے ساتھ نہیں ایڈلٹری پہ اس کو پتھر مار مار کے مار دینا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ٹھیک رکھا انہوں نے وہی کیا اور میں اس کے ساتھ ہوں. تو وہ آج تک بھی وہی ہو رہا ہے نا پھر. ہاں کیونکہ نبی پاک کی سنت میں وہ اسوۃ الحسنہ ہے. تو اب آپ کو پسند کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے. یو ڈونٹ جج. ایڈم اگر اسلامک اسٹیٹ آ جائے اس میں اسلامک شریعت ہو تو اس میں رجم ہی کیا جائے گا. It is valid right now. اور آج بھی ہو رہا ہے نا افغانستان میں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ شریعہ نافذ کیا. تو میں تو ساتھ ہوں نا اس کی. تو ٹھیک ہے نا جو آپ نے کہا نا آپ جج نہیں کرتے ہو. آپ نے کہا نا آپ جج نہیں کرتے. میں خود ایک منٹ سنو آپ میری بات. یہ شریعہ ہے. میں نے تو خود لا نہیں بنایا نا کہ میں کس کو ججمنٹ کے مطابق لائک کروں گی وہ شریعہ کے ساتھ ہے یا نہ. شریعہ کو میں مانتی ہوں ایکسپٹ کرتی ہوں لیکن آپ لائک نہیں کرتے. لائک میں کرتی ہوں شریعہ کو بھی. Please don't put your words in my mouth. نہیں see if you like Sharia then you should like stoning. I don't interfere in others' life کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. آپ نہیں سمجھے. آپ بات نہیں سمجھے. آپ بات نہیں سمجھے. مجھے نہیں کرنا انٹرفیئر. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ جن کو ہدایت ہوگی ان کو ہدایت ہوگی, جن کو نہیں ہوگی اس کا ٹینشن مت لو آپ. قمر جی سنیے میری بات. قمر جی دیکھیے اگر آپ شریعہ لائک کرتی ہے then you should like stoning people to death which you don't. there is nothing like I like so مجھے کسی سے جھگڑا ہوگا میں اس کو سٹون کروں گی like because I like شریعہ. جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی نا. نہیں جھگڑے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر کسی نے فار ایگزامپل اڈلٹری پرفارم کی ہے and he has to be stoned, I won't say that I will be part of that stone, but I won't stop that. نہیں وہ تو آپ پارٹ ہو بھی نہیں سکتی. آپ فیمیل ہیں. دیکھیں آپ پارٹ ہو بھی نہیں سکتی. مردوں نے کرنا آپ نے نہیں کرنا. آپ کو تو اتنا رائٹس نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے آپ کے پاس اتنے رائٹس نہیں ہیں. ایک منٹ اگر میں مرد ہوتی کیا ضروری تھا مجھے جانا تھا اور ان پہ پتھر مارنے تھے؟ آپ کو نبی پاک کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تھا کہ جس چیز کو بلاتے کہ آؤ پتھر مارو؟ فرض تھا. نہیں فرض نہیں تھا. میں نے کب کہا؟ تو میں تو گھر میں بھی بیٹھ سکتی تھی اور اگر میں چاہتی جا سکتی بھی تھی. اور اگر ثواب لینا تھا تو آپ کو جانا تھا. وہ میرے اپنی وہاں پہ میری چوائس ہے. آپ ثواب نہیں لینا چاہتی دیٹس سیپریٹ. اگر آپ ثواب نہیں لینا چاہتی دیٹس سیپریٹ. دیکھو قمر جی بات بڑی سمپل ہے. جو چیز آپ نہیں کرنا اگر آپ گھر پہ رہنا چاہتی ہے تو اٹ از ویری سمپل دیٹ یو ڈو ناٹ لائک دیٹ. یو کی ناٹ سی دیٹ. No, you don't want that punishment. It's not necessary. ایسے ہی ہوتا ہے نا میڈم. یہ شوگر کوٹ کرنے کی اجازت. اچھا let's come to the end. Let's come to the end of this discussion. We both agreed that this is equivalent to prostitution. Okay. اور let me again say I said that prostitution means same pleasure in return of something. And that you agreed that it is equivalent to prostitution. You can go back. I am again saying that what I agreed. Why I agreed? Because the meaning is same. Why don't you understand? ٹھیک ہے. Prostitution کا مطلب بھی وہی ہے اور اس کا بھی مطلب وہی ہے. Let's go prostitution میں کون آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیوں آتا ہے, مجھے کیا پتا ہے. قمر جی مجھے ایک بات بتائیے. کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک کنڈیشن کیا ہے. قمر جی وہ کنڈیشن میں I'm really sorry, I'm putting it on you. کیا آپ اپنا مطاع کروانا پسند کرتی اس کنڈیشن میں؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور کوئی کنڈیشن ہے جہاں پہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے میں ضرور کروں گی. 3 گھنٹے کے لیے آپ کسی کی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے آپ you agree on that. Okay. Yes, if I equally want that because یہ کوئی compulsion تو نہیں ہوتی نا. ارے رکو نا میڈم. You agree on that. میڈم رکو تھوڑا. Okay, so first time you agreed that you know کہ وہ ایک سچویشن ہے اور کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں اب آپ مجھے بولو گے کہ کیا پروسٹیٹیوشن کرو گے. نہیں میں مطاع کروں گی. I won't ask that. Believe me, I will not ask that. ہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم آپ کا مطاع ہوا ہے 3 گھنٹے کے لیے کوئی آپ کو چادر دیا اور آپ نے مطاع کروایا اس کی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے. اوکے, اس کے بعد سیکنڈ ٹائم کوئی آ رہا ہے جو بھی عدت ہے بیچ میں وہ ختم ہونے کے بعد سیکنڈ ٹائم سیم سچویشن فار ہم اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مطاع کرنا ہے, آپ خوبصورت ہے, میری سیکشل ڈیزائر ہے, پوری کرنا ہے. ول یو گو فار دی سیکنڈ ٹائم؟ If I want, not for what he will pay me. If I want, if I do have sex desire also, I will do. Not for what he will pay me in return.
Perfect. Okay. That is exactly what prostitutes does. But thank you so very much. No, but third time. Yeah. No, prostitution. Third time. This is what you time हो गया, बात खत्म हो गई. Yeah. Same. If I do want to have, and it is under Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's, like he has allowed it. If I want that, not because I want money or some monetary like benefits from that person, I will do that. बेहतरीन हो गया. चादर तो लेंगी ना आप? वो तो जरूरी है ना. हाँ, वो तो निकाह में भी जरूर. फिर आप निकाह को भी प्रोस्टिट्यूशन बोलोगे. निकाह में भी तो महर लेते हैं. निकाह में एंड नहीं ना होता. वो तो जरूरी नहीं है. यहाँ पे भी एंड नहीं हो सकता है. क्या पता वो एक दूसरे को पसंद करे. यहाँ पे एंड होता है. मुता है ही मुता तब जब उसका एंड है. सो एक मिनट कोई किसी के साथ 3 घंटे रहा है, 4 महीने रहा, उसको एक दूसरे के साथ उनको पसंद है, उन्हें कंप्लीट अलग से शादी होगी. अलग से शादी होगी. वो वहाँ पे भी तो महर देना है. वहाँ पे भी देना होता है. सुनो मेरी बहन, वो अलग शादी होगी. मुता होता ही वो है जिसमें नहीं, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं. मुता ठीक है, मुता कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है. लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो आप कह रहे हैं चादर लेना. ठीक है, चादर लेगी. एक बात बताइए. वो तो शादी में भी महर लेना है. एक बात बताइए सिस्टर, अरबी में निकाह का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है आप ही बताओ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मुझे नहीं पता. हदीस सामने नजर आ रही है आपको? आप बताएं. मैं फोन पे हूँ. आप मुझे यकीन है आप सही बताओ. ओके, हदीस सामने नजर आ रही है. ये देखिए सिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्ली शाही, सब कुछ करो इल्ला एक्सेप्ट अन निकाह. शादी के अलावा कुछ भी कर लो अगर मैं इसको शादी लूंगा तो. राइट. लेकिन जरा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं हो क्या रहा है. The Jew used not to eat with the woman during her menstruation period. Jews तो थे वो औरतों के साथ उनकी menstruation period में, यानी कि जो अय्याम होते हैं माहवारी के, उनमें उनके साथ खाना नहीं खाते थे. So the Prophet peace be upon him said, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, do everything else apart from sexual intercourse. Sexual intercourse या शादी. निकाह का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बोला, आप बताएं. आप तो बता रही हैं. मैं यही तो पूछ रहा हूँ. यहाँ पे तो निकाह का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये देखिए आपके सामने है, अरबी भी और इंग्लिश भी. तो क्या मसला है? तो ठीक है. एक यार ये हटाइए जरा ताकि अरबी नजर आए इनको. ये हटाइए. ये सुपर चैट हटाइए सर. हाँ जी, ये अरबी में देखिए हाईलाइट किया हुआ है डार्क ब्लैक में, इल्ला अन निकाह. तो निकाह का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है या निकाह का मतलब शादी है? मैं कंफर्म कर सकती हूँ. मुझे फिर ये सामने स्क्रीन इसका ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट टाइम आते वक्त जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा. आपने बार बार निकाह का वर्ड यूज किया, जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा निकाह का मतलब क्या होता है. मैंने आपको ये हदीस दिखाई है, उसमें उसके रावी मुस्लिम भी हैं और बाकी भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो अरबी नजर आ रही है वो तो निकाह को एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज किया जा रहा है. ओके चलें. थैंक यू सिस्टर, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.